अजब प्रेम की गजब कहानी। खंयच्या बॉलिवूड फिल्मान जितको कन्फ्युजिंग प्लॉट ट्विस्ट नासतलो इतको शॉकिंग ट्विस्ट काल चलयेचेर स्पॅनरान हल्लो जाल्लो त्या प्रकरणान आयला। अशें कितें जालें की अचानक ते चली हॉस्पिटलांतल्यान पळून ताचेर हल्लो केल्लो त्याच चल्या बरोबर गेलें। कित्याक म्हणून त्या चलयेन आपलो स्टेटमेंट केलो चेंज। आपल्याचेर बॉयफ्रेंडान स्पॅनरान हल्लो केल्लो अशें घटना घडिल्ली तेन्ना ताणें पुलिसांक सांगिल्लें। मात थोड्याच वेळा उपरांत अशें कितें जालें की त्या चलयेन आपल्याचेर कोणेच हल्लो करूंक ना, आपल्याक कसलीच कंप्लेंट करपाची ना अशें पुलिसांक सांगलें। ते कसल्या दबावा खातीर अशें उलयता, खंय तरी हांगा ब्लॅकमेलिंगाचो प्रकार जाला काय ह्या चलयेक स्टॉकहोम सिंड्रोम आसा काय असो प्रश्न लोकांक पडला। स्टॉकहोम सिंड्रोमान एका मनशाक जर ताचो पार्टनर त्रास करता, मारता जाल्यार सुद्दां तांकां तेच आपल्या लायफान जाय आसता। मात ह्या चलयेच्या बाबतीन कितें जालां तें पुलीस तपासा उपरांतूच कळटलें। सांचे आतां जी कितें एक अटॅक जो केस जाल्लो पळय ग्रीन पार्का कडेन, नेमकी कितें अपडेट आसली तेजी? सो एक्चुअली आमकां एक PCR कॉल येयल्ले, तितून एका चेडवाक असॉल्ट केला म्हणून। आनी इवन एक न्यूजार म्हणजे सोशल मिडियाचेर एक न्यूज फेमस जाली की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडाक कितें झगडी जावन थंयसर कोणाक तरी असॉल्ट केला। सो इमिडियटली ते चेडवाक आमच्या आजिलो हॉस्पिटलान शिफ्ट केलें आनी फर्दर ट्रिटमेंट ताका GMCन धाडलें। सो जेन्ना GMCन धाडलें तेन्ना आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी थंयसरल्यान इन्फॉर्मेशन की ताणें अगेन्स्ट मेडिकल एडवायस ते थंयसरल्यान भायर सरले। आनी एक्चुअली आमी अक्युजाक ऑलरेडी आमची टीम भायर सरलेली की ताका अप्रिहेंड करपाक, बिकॉज आमकां तेजे गाडयेचो नंबर आनी कॉन्टॅक्ट नंबर आमकां ऑलरेडी मेळ्ळो। सो त्या बेजिसाचेर ताका आमी आमची टीम भायर सरली। सो जेन्ना आमकां GMCच्यान कळ्ळें की ते चेडूं स्टेशनान ना जालें म्हणून, सो आमी इमिडियटली बाकीचे पुलीस स्टेशनाक अलर्ट केले। आगासीन PIक आमी कॉन्टॅक्ट करून तेंच्या स्टाफाक कॉन्टॅक्ट करून ताका अलर्ट केले। सो टीम पावता म्हणसर तांकां नाकाबंदीचें अप्रिहेंड केलें। सो जेन्ना अप्रिहेंड केलें तेन्ना पळोवंक गेलें की ते चेडूं आनी दोग जाण चेडवां ते एकाच गाडयेन आसा। सो तांकां आमी एक LPC धाडून आमचे स्टाफ धाडून तांकां पुलीस स्टेशनार ते चेडवाचो स्टेटमेंट आतां मातसो डिफरंटूच आहा। ते म्हणटा आपली झगडी जाल्ली, पण म्हणटा आपल्याचेर कांय असॉल्ट जावना, स्टील म्हणटा ते आपल्याक लागले म्हणून आपूण मेडिकलाक गेले। सो आमी रिकॉर्ड्स बीन व्हेरीफाय केला। आमकां दिसता की हो जो भुरगो आसा तो नोटोरियस, एक्चुअली तेजेर ऑलरेडी केसीस आसा, ट्रायल चालू आसा तेजेर। हो नोटोरियस क्रिमिनल एक्चुअली, तेजे चेन स्नॅचिंग HBDन बीन खूब इनवॉल्व आसा। सो आमी अप्रिहेंड करता की हो ताका कितें तरी करूं शकता म्हणून हेच्या फुडें। नो डावट ते समज कंप्लेन दिना सुद्दां जाल्यार आमच्या सायडीच्यान आमी तेजेर प्रिवेंटीव एक्शन घेतली आनी ताका अरेस्ट करता। सेक्शन अशें ना, पण प्रिवेंटीव एक्शनान आमी फॉलो। सद्या आमी आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर। ओदोचे आमी तुमकां एक न्यूज दाखयली की एक जे कपल आसा वास्कोचे, जेन्ना एक 4 व्हिलरींतल्यान जेन्ना ग्रीन पार्क सर्वीस रोडा कडेन जेन्ना पावले आनी त्या चेडवाचेर एक अटॅक जालो, एक खुनी हल्लो जालो, त्या संदर्भात जे चेडूं हेतून सिरियसली इंजर्ड जाल्या कारणान ते जेन्ना थंय आसले तेन्ना लोकलांनी पळयलें आनी लोकलांनी 108 कॉल केलो। 108 येयली घटनास्थळी आनी त्या चेडवाक घेवन तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयले ट्रिटमेंटा खातीर। जेन्ना ट्रिटमेंट चालू आसली त्या चेडवाची तेन्ना तेच्या तकलेक कांय इंजर्ड जाल्ल्या कारणान ताका कांय स्टिचीस घातलेले आसा आनी सिरियस आसल्या कारणान डॉक्टरांनी ताका GMCन प्रिफर केल्ले आसा। जेन्ना 108 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान GMCन जेन्ना ते चेडवाक येयले तेन्ना स्कॅनिंग करपा खातीर जेन्ना ते चेडूं देंवले तेन्ना त्या वेळार ते चेडवान थंयसून पळ काडलेलो आसा। आनी जे कपल जो तेच्या वांगडा जो तेचो बॉयफ्रेंड म्हणून जो आसलो तोच थंय 4 व्हिलर घेवन GMCन सद्या पावलेलो आसा ते चेडवाक पिकअप करपा खातीर। आनी ते चेडूं जे आसा जेन्ना ते स्कॅनिंगा खातीर गेले ते चेडवान जे थंयसून तेणें पळ काडलो आसा तेच्याच वांगडा ते गाडयेन बसले आनी ते आक्षे वचपाक भायर सरले। जेन्ना ही गोष्ट म्हापसा पुलिसेक कळली, म्हापसा पुलीस ह्या वाटेन ते बॉयफ्रेंड जो आसा तेचो शोध घेताली तेन्ना आक्षे त्या बंदोबस्ताक जेन्ना पुलीस आसले तेन्ना म्हापसा पुलिसांनी त्या वाटेन ताका ट्रेस केले ताका आनी थंयसून ताका सद्या आपल्या कस्टडीन घेतला आनी तांकां सद्या हाडलेले आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर। आतां हेतून एक व्हडलो ट्विस्ट सांगपाचो म्हणजे तुमकां की जेन्ना म्हापसा पुलिसांनी ते चेडवाक हांगा हाडले इन्वेस्टिगेशनाक जाल्यार त्या चेडवाचो स्टेटमेंट अशा तरेन आसा की आपल्याक कोणें मारूंक ना, आपल्याक कोणें हल्लो करूंक ना, आपूण जेन्ना ते गाडयेन बसले तेन्ना गाडयेचें दार लागलें आनी आपल्याक इंजरी जाल्ली आसा अशें ते सद्या चेडवान सांगलेलें आसा आनी आपल्याक कोणाची कंप्लेन करपाची ना अशें त्या चेडवान सद्या सांगलेलें आसा।
आम्ही परत एक जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया ह्या एटॅका बद्दल म्हापसा पुलिसां कडेन की म्हापसा पुलीस सध्या ह्या एटॅका बद्दल कितें म्हणटात पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या एटॅका बद्दल दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.